him we namaskara මිහිඳන් ආරම්භ කරන්න යන්නේ ගීතිකා කියලා. நாங்கள் எங்களுடைய காலை ஆராதனையை ஒரு பாடல் பாடி ஆரம்பிக்க போகின்றோம். Guide me, O thou great Jehovah. Stand and sing this praise. எழுந்திருந்து பாடுவோம். Blessing on the service. Pastor Nanda. प्रेमवंत स्वर्गिक महोत्तम देवी पियाननी ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා ශූති ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේ අහස පොළව මුළු විශ්වය මවා ඒ පාලනය කරන එකම ਸਰව බලධාරී පරමාධිපති වූ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට මේ උදෑසන ළඟා වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයේ වැගුරු ඒ අනර්ග රුධිරයේ කර්ණ කොටගෙනත් උන්වහන්සේගේ උත්තරීතර ශ්‍රේෂ්ඨ නාමයේ කර්ණ කොටගෙනත් පෞකාරයන් වන අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට ළඟා වෙනවා ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන පිණිස දෙවි පියාණනි ඔබ දෝරාගෙන තිබෙනවා ඔබ වහන්සේ ඔබ කැඳවගෙන තිබෙනවා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් වන පිණිස ඔබ වහන්සේ අපිට ඔබ වහන්සේගේ දරුකම ලබා දී තිබෙනවා ඒ සියලු දේ ගැන ස්තුති කරමින් මේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා පියාණන් දවසේ අපගේ මුළු හදවතින්ම මුළු ආත්මයෙන්ම ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්න අපිට පිහිටුව මැනව ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ මරණය වැළලීම නැවත නැගිටීම ඒ රොටි කැඩීම තුලින් අපිට සිහි කරන්න පිහිටුව මැනව
අපගේ ජීවිත සෝදිසි කරගන්න, ඒ නිවැරදි කරගන්න අපිට පුළුවන්කම දුන්න මැනව. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කතා කළ මැනව, ඔබ වහන්සේගේ දාසය ආලේප කළ මැනව ස්වාමීනි. ඒ වගේම ස්වාමීනි අද මෙතන නැති සියලු ඇදහිලිවන්තෝද සිහි කර ගන්නවා. ස්වාමීනි උන්ටත් අද දවසේ ඇතුළත ඉදිරි රැස්වීම් වලදී සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම ලබා දුන්න මැනව. මේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර කර කැප කරනවා. අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பான தேவனே, உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீங்கள் சர்வ வல்லமுள்ள மகா கிருபை நிறைந்த பரிசுத்தராக இருக்கிறீங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற ஜீவனுள்ள மகா பரிசுத்தர் சுவாமி, ஆண்டவரே நாளும் கூட சுவாமி உம் பிள்ளைகளாக ஒன்று கூடி உம் நாமத்தை உயர்த்தக்கூட தந்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த ஆராதனை கூட்டத்தை முற்றுமாக உங்களுடைய கரங்களுக்கு ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீங்கள் தொடக்கத்திலிருந்து முடியும் மட்டும் ஆண்டவரே நீங்களே வழிநடத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியான வல்லமையினாலே நீர் வழிநடத்து ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை முற்றும் தொடக்கத்தில் முடியும் மட்டும் வழிநடத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, வர இருக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அதி சீக்கிரத்தில் இந்த இடத்தை அழைத்து கூட்டு சேர்க்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, வர முடியாதவர்களை நீ அறிந்திருக்கிற சுவாமி, அதை அவர்களை நீர் அறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் சந்தித்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அதுபோல் சுவாமி, உங்களுடைய வார்த்தையை கொண்டு வரும் தாசரோடு கூட இருங்க சுவாமி, அவரை முற்றுமாக பலப்படுத்துங்க. உங்களுடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே அபிஷேகத்தில் உங்களுடைய வார்த்தையை கொடுக்கத்தக்கதாக உதவி செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். அது மட்டும் சுவாமியுடைய வார்த்தைகள் வந்திருக்க ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் கதைக்கத்தக்கதாக உதவி செய்யுங்க. இந்த வார்த்தைகள் போய் சுவாமி, இந்த வெளியிலே போகும்போது சுவாமி சும்மா போகாமல் சுவாமி இந்த வார்த்தையினாலே நிறைந்தவர்களாக போக அதை நீங்கள் அவர் உள்ளத்திலே கதைக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே சுவாமி, வழிநடத்தும் தாசரோடு கூட இருங்க. உங்களுடைய மொழிபெயர்க்கும் தாசரோடு கூட இருங்க சுவாமி. எல்லாரையும் உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவினா வல்லமையினாலே வழிநடத்தி வழிநடத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் சுவாமி. இந்நேரத்தை கொடுத்த தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கரங்களுக்கு ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ஆமென். Are you glad to be in the house of the Lord this morning? මේ දාසන දේව ගෘහයට එන්න පුළුවන්කම විසා சந்தோஷද? இந்த காலையிலே கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு வர கிடைத்தபடி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா? So before we hear God's word, we are going to sing another hymn. දේව වචනය අහන්නට පෙර තව ගීයක් කියමු. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு முன்பதாக இன்னும் ஒரு பாடலை பாடுவோம். We are back now, 1, 2, 4. We
be seated. Let us turn in our Bibles to Matthew chapter 8, please. Matthew සුභාරංචි පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරළමු. நாங்கள் எங்களுடைய வேதாகமத்திலே மத்தேயு சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். Let us read in Matthew chapter 8 from verse 1 up to verse 4. මතෙව් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 4 වෙනි පළවෙනි පදයේ සිට 4 වෙනි පදය දක්වා කියවමු. மத்தேயு 8வது அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 4ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். Kindly follow in your Bibles. කරුණාකර ඔබගේ බයිබලෙන් බලා ගන්න. தயவு செய்து உங்கள் வேதாகமத்தில் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will. Be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus saith unto him, See thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Shall we pray? Gracious, loving Heavenly Father, with thanksgiving we are in thy presence with this open Bible and also open hearts. As we have read this passage and we are now going to meditate on the verses, pray that thou wilt help us to receive spiritual instruction and see the greatness of the salvation wherewith thou hast saved us. Lord, make our worship more meaningful and truthful. Lord, make our lives more useful in thy purposes. Accept our thanksgiving. In the name, loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Verse 1 tells us, when he was come down from the mountain. පළමුවෙනි පදයේ කියනවා උන්වහන්සේ කන්දෙන් බැස ආකල. முதலாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின போது. Now this is the end of the sermon on the mountain. Then මෙය තමයි කන්ද උඩ දේශනාවේ කෙලවර. இதுதான் மலை பிரசங்கத்தின் முடிவு. From chapter 5 to chapter 7, 5, 6, 7, our Lord Jesus went up to the mountain and spoke to the people, and it was later known as the Sermon on the Mount. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කන්දක් මුදුනට ගිහිල්ලා දේශනා කෙරුවා ජනතාවට. එය තමයි 5, 6, 7 පරිච්ඡේදවල තියෙන්නේ. ඒක කන්ද උඩ දේශනාව කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණා. நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மலை உச்சிக்கு சென்று அங்கு வந்திருந்த ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் செய்தார். அது 5வது, 6வது, 7வது அதிகாரங்களில் இருக்கிறது. அது பிற்பாடு மலை பிரசங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டது. Now those teachings which were given on the mountain, the Sermon on the Mount, are acknowledged by all the people, most of the people even today in the world, as great teachings. ඒ කන්ද උඩ කරනු ලැබූ දේශනාවේ කොටස් අද ලෝකයා පවා විශ්වාස කරනවා ඊට ශ්‍රේෂ්ඨ
ඉගැන්වීම් කියලා. அந்த மலை பிரசங்கத்திலே செய்யப்பட்ட சில பகுதிகளை இன்றும் கூட சில உலகத்தார் கூட சிறந்த உபதேசங்களாக அவற்றை கருதுகிறார்கள். Even non-Christian leaders of the world have confessed that the Sermon on the Mount was the greatest piece of teaching they have heard. For an example, Mahatma Gandhi, who mentioned especially the Sermon on the Mount. මේ අන්‍යාගමික නොහොත් අදහන් නැති නායකයන් පවා මේ කන්ද උඩ දේශනාව කියවලා ඒක තමාගේ ජීවිතයේ ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨ ඉගැන්වීම හැටියට හඳුන්වා තිබෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් ඉන්දියාවේ මහත්මා ගාන්ධිත් එසේ ඒක පිළි අරගෙන තිබෙනවා. கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத உலக தலைவர்கள் கூட தங்களுடைய வாழ்நாளிலே அவர்கள் கேட்ட மிக சிறந்த போதனை மலை பிரசங்கம் தான் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக மகாத்மா காந்தி கூட அதை சொல்லியிருக்கின்றார். Now that teaching is over. He comes down to the valley. දැන් ඒ ඉගැන්වීම් කාලය දැන් අවසానයි. දැන් උන්වහන්සේ තනිතලාවට ආයෙ පල්ලම් බහිනවා. இப்பொழுது அந்த பிரசங்கம் முடிந்து விட்டது. இப்பொழுது அவர் பள்ளத்தாக்குக்கு சமவெளிக்கு வருகின்றார். The striking thing here is that the Lord Jesus Christ shines both on the mountain and also in the valley. දැන් මෙතන තියෙන කැපී පෙනෙන දේ තමයි ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ කන්ද උඩ වගේම බිම තනිතලාවෙත් මිටියාවතෙත් උන්වහන්සේ බබලෙනවා. இதில் இருக்கின்ற தனி சிறப்பு தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மலை உச்சியில் போலவே பள்ளத்தாக்கிலும் கூட பிரகாசிக்கின்றார். We cannot do that. අපිට මේ දේ කරන්න බෑ. எங்களால் இதை செய்ய முடியாது. We can shine to some extent on the mountain top. That means we can preach and teach the doctrines from the Bible. අපිට කන්ද උඩ නම් ටිකක් බබලෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බයිබලයෙන් දේශනා කරන්න උගන්වන්න මේවා යම් සමර්ථකමකින් කරගන්න පුළුවන්. எங்களால் ஓரளவு தூரத்துக்கு மலை உச்சியிலிருந்து பிரகாசமாக இருக்கலாம். அதாவது போதனை செய்தல், உபதேசித்தல், பிரசங்கித்தல் போன்ற விடயங்களை செய்யலாம். But when we come down to the valley, we become helpless. We become equal to any other person. නමුත් අපි මිටියාවතට පල්ලම් බහැපුවාම අපි සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් බවට පත් වෙනවා. අනිත් අය වගේමයි කවුරුත්. ஆனால் பள்ளத்தாக்குக்கு நாங்கள் இறங்கி வரும் பொழுது நாங்களும் மற்ற மனிதர்கள் போலவே சாதாரணமாகி விடுகின்றோம். When we are faced with sad realities of life, we cannot give an answer. මේ ජීවිතයේ තිබෙන කනගාටුදායක යථාර්ථයට අපි මුහුණ දුන්නාම අපිට උත්තර නැහැ, කට උත්තර නැති වෙනවා. இந்த வாழ்க்கையில் உள்ள துயரமான தாற்பயங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் உதவியற்றவர்களாக திக்கற்றவர்களாய் போய் விடுகிறோம். After those sublime teachings, he is coming down to the reality of human suffering, a leper coming to him. මෙන්න කන්ද උඩ ඒ ස්වර්ගීක ඉගැන්වීම් වලින් පසුව කන්ද පල්ලෙහාට එනවා. ජීවිත යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න ඕන දැන්. குஷ்டரோகிයෙක් එනවා උන්වහන්සේ ඉදිරිපිටට. மலை உச்சியிலே அவ்வளவு மேன்மையான அந்த பிரசங்கத்தை செய்து விட்டு இப்பொழுது பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வந்து வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்துக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. அங்கே ஒரு குஷ்டரோகியை சந்திக்கின்றார். Always please remember the verse that is printed and put on that wall near our door, 1 Corinthians 1:24. කරුණාකර නිතරම මතක තබා ගන්න අප මුද්‍රණය කර අර අතන විත්තිය ගහලා තියෙන பலවෙනි கொரிந்தி 1:24 பைபிள் பதය. தயவு செய்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் அச்சடித்து அந்த வாசலிலே போடப்பட்டிருக்கிற வேத வசனத்தை 1 கொரிந்தியர் 1:24. Christ the power of God and the wisdom of God. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ බලයත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවත්. கிறிஸ்துவே தேவ பலனும் தேவ ஞானமுமாய் இருக்கிறார். Not only the wisdom of God but also the power. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යනු දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව පමණක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ බලයත්.
கிறிஸ்து என்பவர் தேவனுடைய ஞானம் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய பலமும் கூட. Christ shines both on the mountain and in the valley. Kristus වහන්සේ කන්දේ මිටියාවතේ දෙකේම බබලෙනවා. கிறிஸ்துவானவர் மலை உச்சியிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் இரண்டிலுமே பிரகாசிக்கின்றார். He has the wisdom to teach. He has power to heal. උන්වහන්සේට උගන්වන්නට ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඒ වගේම සුව කරන්නට බලය තිබෙනවා. உபதேசிப்பது போதிப்பதற்கு வேண்டிய ஞானம் அவருக்கு இருக்கிறது. அதே போல குணப்படுத்துவதற்குரிய பலனும் அவருக்கு இருக்கிறது. Let us keep that in mind as we worship the Lord. අපි මේක හිතේ තියාගමු උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන අතරේ. அவருக்கு நாங்கள் ஆராதனை செய்யும் நேரத்தில் இதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். A leper comes to the Lord and he is saying, Lord, if thou wilt, thou can cleanse me. උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ කුෂ්ඨ රෝගියෙක් කියනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කැමතිසේක් නම් මාව සුව කරන්න ඔබ වහන්සේට පුළුවන්. ஒரு குஷ்டரோகி அவரிடத்தில் வந்து சொல்லுகின்றான், ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று. We may just pass over that verse without noticing something important. යම් වැදගත් දෙයක් අපි මෙතන දකින්න නැතුව මේ පදේ නිකන් කියවගෙන යන්න ඉඩ තියෙනවා. ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் இங்கே கவனிக்காமல் அதை கடந்து செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. This is the first instance in the Gospels where the Lord Jesus was addressed as the Lord, Kyrios, the Lord, with his evident sanction or allowing them to do that. දැන් මේ තමයි සුභාරංචි පොත්වල පළවෙනි වතාවට යේසුස් වහන්සේට ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමීනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරපු පළවෙනි අවස්ථාව. උන්වහන්සේගේ ඉඩදීමක් සහිතව. இதுதான் சுவிசேஷ புத்தகங்களிலேயே முதல் தடவையாக அவருக்கு ஆண்டவரே என்று அவர் அழைக்கப்படும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் அவருடைய அனுமதியுடன். Earlier in chapter 4, our Lord Jesus used that word, Kyrios, Lord, referring to the Father. ඔය ඉස්සෙල්ලා හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔය වචනයම ඒ ග්‍රීක භාෂාවේ Kyrios කියන වචනය පියාණන් වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට යේසුස් වහන්සේ පාවිච්චි කරුවා. இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அதே கிரேக்க சொல் குரியோஸ் என்ற அந்த சொல்லை மத்தேயு 4வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார் பிதாவை அழைக்கும் பொழுது. But now a person, a man is using that to address the Lord Jesus and he is allowing it. Then මනුස්සේ යේසුස් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. උන්වහන්සේකට ඉඩ දෙනවා. ஆனால் இங்கே ஒரு மனிதன் அதே வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கின்றான், அதுக்கு அவரிடம் கொடுக்கின்றார். It is true that this word can also mean master. But there was no master-servant relationship between this man and the Lord Jesus. ඉතින් ඒ වචනේ සමහර වෙලාවට මේ ස්වාමියා කියන අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන දැන් මේ මිනිස්සයා යේසුස් වහන්සේගේ සේවකෙක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඒ වචනේ ඒ අදහසින් පාවිච්චි කරුවේ නෑ. இந்த சொல் சில சந்தர்ப்பங்களில் எஜமான் என்ற பொருள் தரக்கூடியது. ஆனால் இந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது இந்த குஷ்டரோகிக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இடையில் இந்த எஜமான் சேவகன் என்ற உறவு இல்லை. Furthermore, in the New Testament, I have read somewhere that this word is used as a divine title for 650 times. මම කියුවා කොහේ හරි මේ අලුත් දිවුසුමේ මේ වචනය, මේ ස්වාමීනි කියන වචනය දිව්‍ය නාමයක් හැටියට 650 වතාවක් ලියලා තියෙනවා කියලා. நான் ஒரு இடத்திலே வாசித்திருக்கிறேன், இதே சொல் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே தெய்வீக நாமத்தை குறிக்கிறதாக 650 தடவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So the point is this, that this man in human suffering, leprosy, he has seen the Lord Jesus as to who he really is. He has seen through the outer veil of his flesh and blood
and seeing the identity of the person, that he is the Lord. දැන් මෙතන කරුණ නම් මේකයි. මේ කුෂ්ඨ රෝගියා තමන්ගේ මේ මනුෂ්‍ය දුක් විඳීම මේ කුෂ්ඨය හැදිලා මේ తත්වය අතරේ යේසුස් වහන්සේව දැකලා තියෙනවා හරියට. යේසුස් වහන්සේගේ පිටත තිබුණු මාංශය රුධිරය මගේ විතරක් නෙමෙයි ඇතුළමින් උන්වහන්සේ කවුද ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට දැනගෙන තියෙනවා. இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் தான் இந்த மனிதன் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை வெறுமனே ஒரு சதையும் தோளுமுள்ள ஒரு மனிதனாக பார்க்காமல் அதையும் தாண்டி அதுக்குள்ளே அவருடைய தெய்வீக தன்மையை இந்த மனிதன் கண்டிருக்கின்றான். That is why he said, if thou wilt, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Not if thou can or if thou could. මේක නිසා තමයි ඔහු කිව්වේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කැමති නම් මාව සුව කරන්න ඔබ වහන්සේට පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේට කැමති නම්. ஆகவே தான் உங்களால் முடியுமானால் என்னை குணப்படுத்துங்கள் என்று அவன் கேட்காமல் உங்களுக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்குங்கள் என்று கேட்கின்றான். Now let us bring it to the present day. අපි මේක අපි වර්තමානයට ගෙනිමු. இப்பொழுது நாங்கள் இதை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருவோம். Look at what the Lord Jesus did. බලන්න යේසුස් වහන්සේ කරපු දේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து செய்ததை பாருங்கள். Jesus put forth his hand and touched him. යේසුස් වහන්සේ අත දිගු කර ඔහුව ස්පර්ශ කෙරුවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டார். Lord Jesus was breaking the quarantine law, quarantine regulations. යේසුස් වහන්සේ නිරෝධායන නීතියක් කැඩුවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து இந்த தனிமைப்படுத்தலின் சட்டத்தை உடைக்கின்றார். A leper, there were quarantining laws regarding a leper. A leper should not be touched, should not come in close contact with another person. තිබුණු නීතිය මේකයි. කුෂ්ඨ රෝගියෙකුට ওই කුෂ්ඨය කියන රෝගයට තියෙන කෙනාට තිබුණා නිරෝධායන නීති රීති. ඒ සමාජයේ ලං වෙන්න බෑ, අල්ලන්න බෑ, දුරස්තරයෙන් ඉන්න ඕනේ. அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு சட்டம் இருந்தது. இந்த குஷ்டரோகி சமுதாயத்துடன் தொடர்பில் வர முடியாது, அருகில் வர முடியாது, தள்ளி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தனிமைப்படுத்தல் சட்டம் இருந்தது. You know, in Leviticus chapter 13 we have the quarantine laws very clearly specified. ඔබ දන්නවා මේ ලෙවි කතාව 13 මේ නිරෝධායන නීති රීති ලියලා තියෙනවා. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள், லேவியராகமம் 13வது அதிகாரத்திலே இந்த தனிமைப்படுத்தல் கூடிய சட்டதிட்டங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. Now this chapter 13 and 14 are about sickness called leprosy, which is not the leprosy that we know about today. It is different to that leprosy. මේ මෙතන තියෙනවා මේ කුෂ්ඨ රෝගය. මේක මේ අද වර්තමානයේ අපි දන්නේ මේ 13 14 පරිච්ඡේද ලෙවි කතාව. කුෂ්ඨ රෝගය පිළිබඳ නීති රීති තිබුණේ. ඒක මේ අද වර්තමානයේ තියෙන මේ අර ලාදුරු රෝගය ඒක නෙමෙයි. ඒක රෝගෙ නෙමෙයි. 13 14 அதிகாரங்களிலே இந்த குஷ்டரோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது இந்த காலத்தில் நாம் பொதுவாக கற்றுக்கிற அந்த தேமல் போன்ற நோய் அல்ல. A person can get this sickness and he can be healed of that sickness as well. මේ පුද්ගලයාට මෙම අසනීපය මේ කුෂ්ඨය හැදෙන්නත් පුළුවන්, සුව වෙන්නත් පුළුවන්. ஒரு மனிதனுக்கு இந்த குஷ்டரோகம் வரலாம், அது குணமடையலாம். It's more about becoming impure. Impurity is there, uncleanness in that person. ඉතින් එතන තිබුණේ වැඩිපුර ඒ පුද්ගලයාගෙන් ඇතිවෙන අපවිත්‍රතාවයක් තිබුණේ. ඒ පුද්ගලයාට ඒ රෝගය හැදුනහම அது அதிக அளவிலேயே அந்த நோய் வரும் மனிதனை தீட்டுப்படுத்துகிற அழுக்கான ஒரு விடயமாய் இருந்தது. It is generally compared with sin in a believer's life. සාමාන්‍යයෙන් මේක සංසන්දනය කරන්නේ ඇදිහිලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතයේ ඇති පාපය සමගයි. பொதுவாக இது ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய பாவத்துடனே ஒப்பிடப்படுகிறது. Now look at the quarantine laws. Then බලන්න නිරෝධායන නීති රීති. இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த தனிமைப்படுத்தலுக்குரிய சட்டதிட்டங்களை. Verse 45 45 13:45 Leviticus. ලෙවි කතාව 13:45. லேவியராகமம் 13:45. And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip and shall cry, unclean, unclean. Can you see the face mask there?
Yes, it was there. You have to cover the upper lip. You have to have the covering. මේ බලන්න ඔබට පේනවාද මේ පදේ මූණු වැස්ම මුඛ ආවරණය තිබෙනවා. මොකද උඩුතොල වසා ගන්න ඕන නේද? උඩුතොල වසනකොට කට වැහෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. යම් කිසි රෙදි කෑල්ලකින් විය යුතුයි. பாருங்கள் அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற குஷ்டரோகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும் தன் தலையை மூடாதவனாயும் இருந்து அவன் தன் தாடியை மூடிக்கொண்டு தீட்டு தீட்டு என்று சத்தமிட வேண்டும். அங்கே தாடியை மூடிக்கொள்ளும் பொழுது அது நாங்கள் இன்று காலத்தில் பயன்படுத்துகிற முகக்கவசத்தை போல துணியினால் மூட வேண்டியதாக இருக்கிறது. Today we can sympathize with this person because we are also covering our upper lip now. අපිට පුළුවන් ඉතින් මේ මනුස්සයා ගැන ටිකක් කනගාටු හිතන්න ඔහුගේ දුක අපිට තේරෙනවා. මොකද අපිත් දැන් කට වහගෙන ඉන්නේ. அவனுடைய வருத்தம் எங்களுக்கும் புரிகிறது. ஏனென்றால் நாமும் அவனைப் போலவே எங்களை வாய் மூடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம். Then see social distancing verse 46. ඊළඟට බලන්න සමාජ දුරස්තරභාවය 46 වෙනි පදේ. அடுத்து இந்த சமூக இடைவெளியை பாருங்கள் 46வது வசனத்தில். All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled, he is unclean, he shall dwell alone, without the camp shall his habitation be. ඔහු තනියෙන් ඉන්න ඕනේ, කඳවුරෙන් පෙත ඉන්න ඕනේ මේ රෝගය තියෙනකම්. அவன் வியாதி அவனில் இருக்கும் நாள் வரைக்கும் தீட்டு உள்ளவனாக எண்ணப்பட கடவன். அவன் தீட்டு உள்ளவனே ஆகையால் அவன் தனியே குடியிருக்க வேண்டும். அவன் குடியிருப்பு பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்க கடவது. And thereafter if you read through chapter 14 you will understand the number of days. 14-day quarantine period after person becomes healed. Okay. ඔබ ඊට පසුව 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවලා බලන්න තව විස්තර තියෙනවා. දවස් 14 දුරස්තරව තබන මේ තනිකර දැබීම. ඒවා එතන සඳහන් වෙනවා. උට සුව වුණාට පස්සෙත් දවස් 14ක් තනිකර තියන්න ඕනේ. அடுத்து 14வது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் அங்கே நீங்கள் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. அவன் குணமடைந்த பிறகும் 14 நாட்கள் அவன் தனியாக இருக்க வேண்டும். Now it is good for us to obey the ordinances of man. මිනිසාගේ අනපනත් වලට කීකරු වීම අපිට හොඳයි. மனிதனுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு ஒழுங்காக நடந்து கொள்வது நல்லது. So we should not unnecessarily violate health regulations. අපි අනවශ්‍ය ලෙස සෞඛ්‍ය නීති රීති උල්ලංඝනය නොකළ යුතුයි. நாங்கள் அனாவசியமாக சுகாதார ஆலோசனைகளை சட்டதிட்டங்களை மீறக்கூடாது. 1 Peter 2:13 we must obey all the ordinances of man. පළවෙනි පේතෘස් 2:13 මිනිසා විසින් පනවන නීති රීති අප අනුගමනය කළ යුතු බව. 1 பேதுரு 2:13 சொல்லப்படுகிறது மனிதனுடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று. Luke 1:6 has ordinances of the Lord. Luke 1:6 තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනපනත් ගැන. லூக்கா 1:6 கர்த்தருடைய கட்டளைகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. So we must now always have both before us. දැන් මේ දෙකම අප ඉදිරිපිට තියෙන්නට ඕනේ. இவை இரண்டுமே எங்களுக்கு முன்பாக இருக்க வேண்டும். We should never assume that I will not be affected by any sickness, that is kind of a wrong, the faith is misplaced, wrongly placed when you do that. දැන් අපි හිතුවොත් මට නම් මේ කිසි අසනීපයක් හැදෙන්නේ නැහැ එහෙම කියලා හිතාගත්තොත් අපේ ඇදහිල්ල අපි වැරදි විදිහටයි ගෙනියන්නේ. எனக்கு என்றால் எந்த ஒரு நோயும் வராது, இந்த வியாதியும் அண்டாது என்று நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டு இருப்போமா இருந்தால் நாங்கள் என்னுடைய விசுவாசத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறவர்களாய் இருப்போம். Now the point here is our Lord is breaking that quarantine law and touching the leper. දැන් මෙතන තියෙන දේ නම් මේකයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙන්කර දැමීමේ පිළිවෙත කඩලා අත දිග කරලා මේ මිනිස්සයව අල්ලනවා. ஆனால் நாங்கள் வாசித்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து இந்த தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறி அந்த குஷ்டரோகியை தொடுகிறார். He did that to express the most important thing that is there for you and for me regarding our salvation. උන්වහන්සේ ඒ දේ කෙරුවේ අපේ ගැලවීමට වැදගත්ම වූ කරුණ ප්‍රකාශ කරලා දෙන පිණිසයි. அவர் அப்படி செய்தது நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்கு. He could have healed that person like the 10 lepers without even going near. යේසුස් වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා
අර කුෂ්ඨ රෝගියෝ 10 දෙනෙක් සුව කරුවේ ළඟටවත් යන්නේ නැතුව ඒ විදිහට කරන්න තිබුණා. அந்த 10 குஷ்டரோகிகளை அவள் அருகில் கூட செல்லாமலே குணப்படுத்தியது போலவே இவனையும் குணப்படுத்தி இருக்கலாம். But in this instance the Lord is stretching the hand and touching. නමුත් මේ වෙලාවේ අත දිගෑර කුෂ්ඨ රෝගියව අල්ලනවා. ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் தன்னுடைய கையை நீட்டி அந்த குஷ்டரோகியை தொடுகிறார். Why did he do that? ඇයි උන්වහන්සේ එය කළේ? அவர் ஏன் அப்படி செய்தார்? One reason, that is identifying himself with the leper. එක හේතුවයි. උන්වහන්සේ අර කුෂ්ඨ රෝගියා සමග තමාව සමාන කරගත්තා වගේ දෙයක්. ඔහුගෙන් එක්කෙනෙක් වගේ එක සම තත්වයකට පත්වීමක්. அவர் தன்னையும் அந்த குஷ்டரோகியோடு சமமாக எண்ணுவது போன்ற ஒரு விடயம். This, when you touch and lay hands on a person, we are expressing our oneness, our equality, our relationship with that person. අපි අතක් දිගාරලා කාගෑර ඔළුවට තියනවා නම් අපි එයින් ප්‍රකාශ කරනවා ඒකත්වයක්, සමානාත්මතාවයක් සහ සම්බන්ධතාවයක් ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක. நாங்கள் கை நீட்டி யாரையாவது தொடுவோமா இருந்தால் அந்த நபருடன் நமக்கு இருக்க ஒருமைப்பாடு, ஒற்றுமையையும் சமத்துவத்தையும் உறவையும் காண்பிக்கின்றோம். This is something that you can see throughout the ministry of the Lord Jesus, identifying himself with the sinner. මේක යේසුස් වහන්සේගේ සේවය කාලය පුරාම පෙනෙනවා. උන්වහන්සේ පව්කාරයත් එක්ක මේ ඒකත්වයකට එනවා. ඒ හරියට නිකන් බැලුවාට නිකන් පව්කාරයන්ගෙන් කෙනෙක් වගේ. இதை நாங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழிய காலம் முழுவதுமாக காண்கின்றோம். அவர் பாவிகளில் ஒருவரை போலவே காணப்படுகிறார், அவர்களோடு ஒன்றாய் இருக்கின்றார். Because this was important, essential for him to accomplish our salvation. මොකද මේක අත්‍යවශ්‍ය වුණා උන්වහන්සේ අපගේ ගැලවීම ඉටු කරන්නට. என்றால் இது அத்தியாவசியமான தேவையா இருந்தது நம்முடைய ரட்சிப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு. Please look at Matthew chapter 3:13-14. කරුණාකර මතෙව් 3යි 13යි 14යි බලන්න. தயவு செய்து மத்தேயு 3:13-14 வசனங்களை பாருங்கள். Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. උන්වහන්සේ මේ ගලීලේ ඉඳලා යොර්දාන්ට ආවා යොහාන්ගෙන් බෞද්ධත්වය ලබන්න. එතකොට ඔහු යොහාන් උන්වහන්සේව වළක්වමින් කියනවා මම ඔබ වහන්සේගෙන් බෞද්ධත්වය වෙන්න ඕනේ. அப்பொழுது யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலிலேயா விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார். யோவான் அவருக்கு தடை செய்து, நான் உம்மாலே ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டியதா இருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான். There was a long queue in front of John the Baptist. People queuing up to be baptized. The Bible says so. මේ යොහාන් බෞතිස්ත ඉදිරි පිට පොලිමක් තිබුණා. මොකටද? බෞතිස්ම වෙන්න. ඒක බයිබලයේ එහෙම කියනවා. யோவான் ஸ்நானக முன்பதாய் ஒரு நீண்ட வரிசை காணப்பட்டது. ஏனென்று சொன்னால் ஜனங்கள் வரிசையாக நின்று வந்தார்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு என்று அது வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Every person who were thus baptized acknowledged publicly that they were sinners. එහෙම බෞතිස්ම වුණු හැම කෙනෙක්ම ප්‍රසිද්ධියේම පිළිගත්තා. ඔව් මම පව්කාරයෙක්. මට සමාව ඕනේ කියලා තමයි බෞතිස්ම වුනේ. அப்படியாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒவ்வொருவருமே பகிரங்கமாக அறிக்கையிட்டார்கள், ஆம் நான் பாவி, எனக்கு மன்னிப்பு தேவை என்று. Then what is the Lord Jesus doing there? Sinless holy son of God. එහෙනම් දැන් යේසුස් වහන්සේ මොකද එතන කරන්නේ? මේ සුද්ධ වූ පාප රහිත දේව පුත්‍රයාණන්. அப்படி என்று சொன்னால் பாவம் இல்லாத பரிசுத்தமான தேவகுமாரன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல என்ன செய்கிறார்? Supposing you were also in the queue. හිතලා බලන්න ඔබත් පොලිමේ හිටියයි කියලා. யோசித்து பாருங்கள், நீங்களும் அந்த வரிசையிலே நிற்கிறீர்கள் என்று. You can see in front of you maybe 10 people ahead of you. The Lord Jesus is standing. ඔබට පේනවා දැන් ඔබට 10 දිනකට ඉස්සරලා විතර යේසුස් වහන්සේ හිටගෙන ඉන්නවා. එයාත් ඉන්නවා පොලිමේ. நீங்கள் காண்கிறீர்கள் அந்த வரிசையிலே உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு 10 பேரை தாண்டி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நிற்கிறார். So what is the impression that you will get? Oh, he seems to be a sinner like me. මොකක්ද ඔබට හැඟෙන හැඟීම එතකොට ඉස්සෙල්ලාම
මේ ඉන්න තැනත්තත් මේ මං වගේ පව්කාරයෙක් තමයි. ඒක තමයි පොලිමේ ඉන්නේ මේ බෞද්ධිස්ම වෙන්නේ. அப்பொழுது நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள்? உங்களுக்கு என்ன தோன்றும்? அவரும் என்னை போல ஒரு பாவித்தான், அவர் அதுக்காகத்தான் நிற்கிறார் என்று. John in fact refused to do that. யோவான் මේක ප්‍රතික්ෂේප කරා බෞද්ධිස්ම කරන එක. யோவான் அதை நிராகரித்தான், அவருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதை. But the Lord said no, we have to fulfill all righteousness. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නෑ අපි සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ஆனால் அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இல்லை நாங்கள் எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று. Because that identifying himself with the sinner was important, though he was not a sinner. යේසුස් වහන්සේ පව්කාරයෙක් නොවුනට මේ ඔබ සහ මා වැනි පව්කරුවන් එක්ක සමානාත්මතාවයට පැමිණීම වැදගත් වුණා. அவர் அன்று இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பாவி இல்லை என்ற பொழுதிலும் கூட உங்களையும் என்னையும் போன்ற பாவிகளோடு அவர் சமமாக காணப்படுவது அவசியமாயிருந்தது. Now please turn to Matthew chapter 27 verse 38. දැන් මතෙව් 27:38 පෙරලන්න. மத்தேயு 27:38க்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 27:38. Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and another on the left, and they that passed by reviled him, wagging their heads. Then උන්වහන්සේගේ දෙපාර්ශවයේ දෙපැත්තෙන් සොරු දෙදෙනෙකුව කුරුසිපත් කෙරුවා. එතකොට දුරින් යන මිනිස්සු බලබලා හිස වනවනා උන්වහන්සේට නිඳා කෙරුවා. அப்பொழுது அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒருவனும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக இரண்டு கள்ளர் அவரோட கூட செல்வதில் அறையப்பட்டார்கள். அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளை துலுக்கி அவரை பரியாசம் செய்தார்கள். Golgotha was thus called because it was the place of execution. ඔය Golgotha කියන එකට එහෙම නම් කරලා තිබුණේ ඒක මේ මරණ දඬනය දෙන තැන. கொல்கத்தா என்று அந்த இடத்துக்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது காரணமே அந்த இடத்தில் மரண தண்டனைகள் நிறைவேற்றப்படுவதனால். It was a common sight those days in Israel. ඕක ඊශ්‍රායලයේ දකින්න හුරු පුරුදු දර්ශනයක්. அது அந்த இஸ்ரவேலிலே அதிகமாக காண கிடைக்கும் ஒரு காட்சி. From time to time those who had been given the death penalty were hanging there. People saw when they were passing by that area. ඉතින් මේ මරණ දණ්ඩනය ලැබුණු මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒ අයව එල්ලලා මැරුවේ එතන. ඉතින් මිනිස්සු පාරේ යන අය දකින්නවා මේක දුරට පේනවා මේ කුරුසි වල මිනිස්සුන් එල්ලලා එන ගහලා මරනවා. மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டவர்களே அந்த இடத்திலே தான் சிலுவையிலே அறைந்து மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவார்கள். அது வழியிலே போகிறவர்கள் அதை பார்ப்பார்கள். So to the general public it was not a special thing that day. They saw 3 crosses. Oh, 3 more criminals put to death. එතකොට මගේ යන අයට ඈතින් යන අයට මේක 아무තු දෙයක් වුණේ නැහැ. ඒකට මොකද කිව්වේ? අදත් අන්න 3 දෙනෙක් වෙල්ලලා මරනවා. පව්කාරයෝ, අපරාධකාරයෝ 3 දෙනෙක් ඉවරයි අද. ஆகவே தூரத்திலே அந்த வழியிலே நடந்து போகிறவர்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஒரு புதுமையான காட்சி அல்ல. அவர்கள் நினைப்பதுண்டு இன்றும் கூட 3 பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று. But one of them was the holy son of God. නමුත් ඒ 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් සුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයානෝ. ஆனால் அந்த 3 பேரில் ஒருவர் பரிசுத்த தேவனுடைய குமாரன். But he was identifying himself with the sinners. නමුත් උන්වහන්සේ පව්කරුවන් සමග ඒකත්වයකට එනවා. ஆனால் அவர் பாவிகளில் ஒருவராக காணப்படுகின்றார். Did the Lord Jesus say, please give me another place of execution? Not there. I am a special man. I have to be crucified somewhere else. In a holy place, maybe near the temple or somewhere like that. යේසුස් වහන්සේ කිව්වද මම සුද්ධ මිනිස්සෙක් මාව එන ගහනවා නම් ඔතන බෑ මට වෙනම තැනක් දෙන්න දේව මාලිගාව ළඟ හරි කොහේ හරි කමන්නේ මාව එන ගහන්න කියලා. උන්වහන්සේ එහෙම කිව්වද? அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரா, நான் பரிசுத்தமான வித்தியாசமான ஒரு மனிதன், எனக்கு இந்த இடத்திலே மரண தண்டனை கொடுக்க முடியாது, எனக்கு தேவாலயத்துக்கு அருகிலே பரிசுத்தமான ஒரு இடத்திலே தான் இது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று. Let us understand this. Our Lord Jesus had to identify himself with us. මතක තබාගන්න තේරුම් ගමු යේසුස් වහන්සේට අපි සමග ඒකත්වයකට සමාන පැමිණීම අවශ්‍යම වුණා. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட எங்களில் ஒருவராக எண்ணப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது. Then 2 Corinthians 5:21 further step, third verse. දෙවෙනි කොරින්ති 5:21 තවත් පියවරක් ඉදිරියට. இன்னும் ஒரு அடி முன்னால் செல்வதை நாங்கள் 2 கொரிந்தியர் 5:21 பார்க்கிறோம். He who knew no sin became sin for us. God made him to be
sin for us. මෙන්න දෙවෙනි කොරින්ති 5:21 පාපයක් නොදත්තා වූ තැනැත්තා අප උදෙසා පාපය වෙන්නට සලසුසේක. பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். He knew no sin. උන්වහන්සේ පව් දැනගෙන හිටියේ නෑ. அவர் பாவத்தை குறித்து He அறிந்திருக்கவில்லை. did no sin. උන්වහන්සේ පව් කළේ නෑ. அவர் பாவம் செய்யவில்லை. He had no sin. උන්වහන්සේට පාපයක් තිබුණේ නෑ. அவரிடத்தில் பாவம் இருக்கவில்லை. But he became sin. නමුත් උන්වහන්සේ පාපය බවට පත් වුණා. ஆனால் அவர் பாவம் ஆனார். Covered with our sin. අපේ පව් වලින් වැහිලා හිටියා. எங்களுடைய பாவங்களினால் மூடப்பட்டார். Exactly like we ourselves were hanging on the cross. හරියටම මේ අපි කුරුසේ එල්ලලා හිටියා වගේ තමයි. சரியாக நாமே அந்த சிலுவையில் தொங்குவது போல. This is a truth that we need to have some idea about when we worship God. මේ සත්‍යතාවය අපි තුල දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ අපි දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරනකොට. நாம் தேவனை ஆராதிக்கும் நேரத்தில் இந்த சத்தியத்தை நாம் நமக்குள்ளே அறிந்திருக்க வேண்டும். Now out of this, look at the cross. There are 7 great truths that are revealed in the cross. Then මෙන්න මේක තුලින් මේ කුරුසියේ මේ දර්ශනය තුලින් අවසානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ සත්‍යතාවයන් 7ක් හෙළිදරව් වෙනවා. கடைசியில் இந்த சிலுவை காட்சியின் மூலமாக 7 முக்கியமான சத்தியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. They can be described in 7 verses, 7 words. ඒ 7 පුළුවන් වචන 7කින් විස්තර කරන්න. அந்த 7யும் 7 சொற்களால் விவரிக்கலாம். So please, now I am only mentioning them. මම දැන් ඒක සඳහන් කරනවා විතරයි පුළුවන් නම් සටහන් කරගෙන බලන්න. நான் அவற்றை குறிப்பிடுவது மட்டும்தான் முடியுமா இருந்தால் அதை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். These are 7 truths, 7 principles by which we have this salvation God gives us. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන මේ ගැලවීම අපට ලබාගෙන භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන පිණිස සත්‍යතාවයන් 7ක් තියෙනවා මෙතන. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்று அதை அனுபவிக்கத்தக்க விதத்திலே 7 சத்தியங்கள் இருக்கின்றன. Number 1 is substitution. පළවෙනි එක ආදේශකය බවට පත්වීම යේසුස් වහන්සේ. முதலாவது தான் பிரதியீடு. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே பிரதியீடாய் இருக்கார். God said he can accept a substitute in my place. But there has to be substitute. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මගේ තන වෙනුවට වෙන කෙනෙක්ව ආදේශ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඉන්න ඕනේ කවුරු හරි කෙනෙක්. පාපයේ දඬුවම දරන්න. தேவன் சொன்னார் எனக்கு சார்பாக என்னுடைய இடத்திலே எனக்கு பிரதியீடாக இன்னும் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன், ஆனால் இன்னும் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்று. Second principle is propitiation. දෙවෙනි එක තමයි පාප පූජාවක් බවට පත්වීම නොහොත් දේව උදහස සංසිඳවීම. இரண்டாவது தான் தேவ கோபத்தை தணிக்கும் விதத்திலே பரிகாரம் செய்யப்படுதல். Due to lack of time, I am not reading the verses, but later some other time we must look at each word. ඉතින් මම දැන් වෙලාව අඩු නිසා ওই පද ඔක්කොම බලන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ හැම වචනයක්ම බයිබලයෙන් බලන්න ඕනේ අපි. நேரம் போதாமை குறித்து நான் இதை விளக்கப்படுத்துவதில்லை, ஆனால் இந்த ஒவ்வொன்றையும் குறித்து நாங்கள் வேதவசனங்களை பார்க்க வேண்டும். God was angry with the sinful man. දෙවියන් වහන්සේ පෞකාර මිනිසා සමග කෝපව සිටියා. பாவ மக்கள் மீது தேவன் கோபமாயிருந்தார். That anger should be appeased. ඒ උදහස කෝපය සංසිඳවන්නට අවශ්‍යයි. அந்த கோபம் தணிக்கப்பட வேண்டும். And that was done through the cross. ඒක කුරුසිය මතින් සිදු වුණා. කුරුසිය හරහා සිදු වුණා. அது சிலுவையின் மூலம் செய்யப்பட்டது. Then number 3, redemption. තුන්වෙනි එක මිදීම. மூன்றாவது மீட்பு. Another word is liberation. නිදහස ලබා දීම. விடுதலை என்றும் சொல்லலாம். That God has redeemed us. That is the payment and let you go. Make you free. එනම් මෙතනදී දෙවියන් වහන්සේ අර මිලයක් ගෙවලා
අපිව නිදහස් කර යැවීම. இங்கே என்ன நடந்தது? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக விலையை செலுத்தி நம்மை விடுவிப்பது. Fourth word is justification. හතරවෙනි වචනය තමයි ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගනු ලැබීම. நான்காவது சொல் தான் நீதிமானாக எண்ணப்படுதல். That is about the law of God. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ගැනයි. அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை பற்றியது. God has removed the power of the law from our lives. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිත වලින් ව්‍යවස්ථාවේ බලය අයින් කරලා තියෙනවා. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நியாயப்பிரமாணத்தின் பலத்தை வல்லமையை நீக்கச் செய்தார். We don't have to be anymore thinking of I have broken the law of God, I am guilty. No, we don't have to think like that. මම දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව කැඩුවා. දැන් මම මේකට බය ඉන්නවා. දැන් මම වැරදි. එහෙම හිතන්න ඕනේ නෑ. நான் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மீறி விட்டேன், அதை உடைத்து விட்டேன், நான் தவறு செய்து விட்டேன், நான் குற்றவாளி என்று நாங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. When through the cross the power of the law is taken away, that is whatever sin that we have committed because of the law has been paid for, then there is no power for the law. ඉතින් බලන්න මෙතන උනේ මොකද්ද කියලා. අපි නීතිය කඩලා ව්‍යවස්ථාව කඩලා කරපු ඔක්කොම පාප වලින් බලපෑමක් නැහැ. ඒවා ඔක්කොටම දඬුවම ගෙවලා ඉවරයි. நாங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறி உடைத்து செய்த எந்த ஒரு பாவத்தினாலும் நம் மீது தாக்கம் செலுத்த முடியாது என்றால் அவை யாவற்றுக்குமான தண்டனை சிலுவையிலே செலுத்தி முடிக்கப்பட்டாயிற்று. Next word is reconciliation. ඊළඟ වචනේ තමයි සමගි කරනු ලැබීම. அடுத்த சொல் தான் ஒப்புரவாக்குதல். That is where we come to the idea of adoption and becoming a child of God. අනිතරින් තමයි අපිට එන්නේ අර පුත්‍රකමට ගනු ලැබීම, දේව දරුවෙකු බවට පත්වීම වගේ අදහස් එන්නේ එතනින්. அதிலிருந்து தான் இந்த புத்திர சுவிகாரம், தேவனுடைய புத்திரனாக எண்ணப்படுதல் போன்ற எண்ணங்கள் வருகின்றன. Now for all each of these it would be good if you can get the Bible verses. දැන් මේ හැම එකකටම බයිබල් පද එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. இவை ஒவ்வொன்றுக்குமான வேத வசனங்களை உங்களால் சேகரித்துக் கொள்ள முடியுமா இருந்தால் மிக நல்லது. Then to number 6, that is mortification, that is to put to death the old life. ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රතිපත්තිය තමයි මරණයට පත් කරනු ලැබීම. මේ පරණ ජීවිතය මරණයට පත් කරනු ලැබීම. ஆறாவது தான் மரணிக்கச் செய்தல், அதாவது பழைய மனிதனை மரணிக்கச் செய்தல். The Lord Jesus did not die alone. He identified himself with us. So we also die. යේසුස් වහන්සේ තනියෙන් මැරුන්නේ. අපිත් එක්ක ඒකත්වයකට පත් වෙලා අපිත් මරුණා ඒ නිසා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தனியாக இறக்கவில்லை. அவர் நம்மோடு கூட அவர் எண்ணப்பட்டபடியினால், நம்மில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டபடியினால் நாமும் கூட அந்த இடத்திலே இறந்தோம். So leading a holy life today, life without sin, the secret lies in the cross. අද අපි අර පව් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් මේකේ රහස තියෙන්නේ කුරුසියේ. ஆக இன்று நாங்கள் பாவம் இல்லாமல் வாழ வேண்டுமா இருந்தால் அதன் இரகசியம் சிலுவையில் இருக்கிறது. Seventh word is salvation, the word most commonly used. හත්වෙනි වචනය තමයි ගැලවීම. බොහොම හැමතිස්සෙම පාවිච්චි වෙන වචනය. ஏழாவது சொல் தான் ரட்சிப்பு, நாம் அதிகமாய் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை. But it is the fulfillment of all the other 6. All taken together you have salvation. ඉතින් ඔය අනිත් ඊට කලින් කියපු 6 තියෙනවනේ. ඒ 6ේම එකතු කරපුවාම ඒක තමයි ගැලවීම කියලා කියන්නේ. ஆனால் முன்பதாய் சொன்ன அந்த 6 விடயங்களை ஒன்றாக சேர்த்து பார்த்தால் அதுதான் ரட்சிப்பு. We need to learn and appreciate the meanings of these things. මේවා වල අර්ථය අපි දැනගෙන ඉගෙනගෙන අගය කරන්නට පටන් ගන්න ඕනේ. இவற்றை குறித்து அறிந்து இவனுடைய அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்வது, கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். Substitution, ආදේශකය, பிரதியீடு, propitiation, සංසිඳවීම, பரிகாரம், redemption, මිදීම, மீட்பு, justification, ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගනු ලැබීම, நீதிமானாக எண்ணப்படுதல், reconciliation, සමාදාන කරනු ලැබීම, ஒப்புரவாக்கப்படுதல், mortification, මරණයට පත් කරනු ලැබීම, மரணிக்கச் செய்தல், then salvation, ඊළඟට ගැලවීම. அடுத்து ரட்சிப்பு. So think of the Lord Jesus who came down from the mountain, touched the leper. එහෙනම් කන්ද පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා
කුෂ්ඨරෝගියාව අල්ලපු යේසුස් වහන්සේව මතක් කරගන්න. ஆகவே மலையிலிருந்து இறங்கி வந்து குஷ்டரோகியை தொட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். He identified himself with the sinful man and accomplished this great salvation. පෞකාර මිනිසා සමග තමාම සමාන කර ගනිමින් මේ මහා ගැලවීම ඉටු කෙරුවා. பாவியாகிய மனிதனோடு தன்னையே சமப்படுத்திக் கொண்டு இந்த பெரிதான இரட்சிப்பை நிறைவேற்றினார். Let us worship the Lord. අපි දැන් නමස්කාර කරමු. நாம் இப்பொழுது ஆராதனை செய்வோம். We'll go down to time of worship. Please be brief in your worship. Worship loud. කෙටියෙන් ශබ්ද නගලා නමස්කාර කරන්න. சுருக்கமாக சத்தமிட்டு ஆராதனை செய்யுங்கள்.
Let us come to the table of the Lord. ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙමු. கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். As Genesis 4:6-7 says, උත්පත්ති 4:6 කියන පරිදි ஆதியாகமம் 4:5-6 கூறுகிற பிரகாரம், so the Lord said to Cain, why are you angry and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. ස්වාමින් වහන්සේ කායින්ට කතා කොට නුඹ කෝපව සිටින්නේ මන්ද? නුඹේ මුහුණ වෙනස්ව තිබෙන්නේ මක් නිසාද? නුඹ යහපත කෙරෙහි නම් පිළිගනු නොලබන්නේහිද? යහපත නොකෙරෙහි නම් පාපය දොරකඩ ළඟ සිටී. ඒගේ ආශාව නුඹ කෙරෙහි වන්නේ නුඹ දේ කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන්නේ යයි කීසේක. அப்பொழுது கர்த்தர் காயினை நோக்கி, உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று? உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது? நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும். நீ அவனை ஆண்டு கொள்ளுவாய் என்றார். Throughout the generation, God is calling all mankind to do well in life. Throughout the generation, God is calling all mankind to do well in life. මේ පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේම දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට කැඳවනවා මේ ජීවිතේ යහපත් ලෙස සමෘද්ධිමත්ව සිටින්නට. பரம்பரை காலமாக தேவன் மனிதனுக்கு அனுப்புகிறார் நீதியாய் நடந்து கொள்ளும் நிமித்தமாக. That means God is expecting man to obey him and to live a holy life. මනුෂ්‍යයාගෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ කීකරු වෙලා උන්වහන්සේට සුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන්න. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தமான ஜீவியம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். For that provision, he has sent the begotten Son to die for our sins at the cross. දැන් මේ ගැන සැපයීමක් වශයෙන් තම ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් මෙලොවට එව්වා කුරුසිය පිට අප වෙනුවට මරණයට පත්වෙන්න. இந்த காரியத்தை செய்யும் நிமித்தமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே மரணிப்பதற்கு இடம் கொடுத்தார். So we have time to remember him, his death, burial, resurrection, because he has forgiven our sins by shedding his precious blood. ඉතින් අපිට උන්වහන්සේව සිහි කරන්න, එනම් උන්වහන්සේගේ මරණය, වැළලුණු ලැබීම, නැවත නැගිටිනු ලැබීම සිහි කරන්න පුළුවන්. අපගේ ගැලවීම උදෙසා උන්වහන්සේ වැගිරු රුධිරය විශේෂයෙන් අපිට මේ වෙලාවේ සිහි කරන්න පුළුවන්. அவருடைய மரணம், அடக்கம் செய்யப்படுதல், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவரை நினைவு கூறுவதோடு கூட அவர் நமக்காக சிந்திய இரத்தத்தை இந்த இடத்திலே நினைவு கூறலாம். So the Lord, we have come to remember his death, burial and resurrection, and his soon coming by partaking the bread and wine. මේ රොටි සහ මිදිවුෂ වලට සහභාගී වීම කරන කොටගෙන යේසුස් වහන්සේගේ මරණය, වැළලීම, නැවත නැගිටීම සහ දෙවන පැමිණීමත් අපි සිහි කරන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கு பெறுவதன் மூலமாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணம், அடக்கம் செய்யப்படுதல், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை நினைவு கூறுவதோடு அதிசீக்கிரமாய் வரப்போகிற இரண்டாவது வருகையும் குறித்து நினைவு கூறலாம். Those who have realized one day that they are living a sinful life and the Lord Jesus has died for their sins and come to him for pardon and ask forgiveness for their sins and cleansed by the blood of Jesus and forgiven and made him a Lord of their life, can partake in this bread and wine. දැන් ජීවිතේ යම්කිසි දවසක තමන් පව්කරුවෙක් කියලා තේරුම් ගිහිල්ලා ඒ ගැන යේසුස් වහන්සේ අපේ පව් වෙනුවෙන් තමන්ගේ පව් වෙනුවෙන් කුරුසිය මත මැරුණයි කියලා විශ්වාස කරලා තමන් තමන්ගේ පාපය ගැන පසුතැවිලි වෙලා සමාව ලබාගෙන යේසුස් වහන්සේගේ ලේ හරහා පිරිසිදු වෙලා උන්වහන්සේව ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට ජීවිතයට පිළිගත්තු අයට අන්න ඒ අයට මෙම සිහි කිරීම කරන්න පුළුවන් රොටි සහ මිදිවුෂ වලට සහභාගී වෙලා.
வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் பாவி என்று உணர்ந்து தன்னுடைய பாவத்திற்காகவே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினார் என்று அதை குறித்து விசுவாசித்து பாவ மன்னிப்பு பெற்றவர்களாக இப்படியாக அவரை விசுவாசிப்பவர்களுக்கு கர்த்தருடைய இரத்தத்தையும் குறித்து பந்தியிலே அப்பத்தையும் குறித்து இவ்வாறு நாம் அவரை நினைவு கூறலாம். But the word of God is very clear that we have to partake in a worthy manner. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බොහොම පැහැදිලිවම කියනවා අපි සහභාගී වෙනකොට සුදුසු ආකාරයකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ කියලා. வேதவசனம் நமக்கு மிக தெளிவாக கூறுகிறது, நாம் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறும் பொழுது தகுதியுள்ள பிரகாரமாக பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று. I want to read the portion of the verse. Even all three languages we can read together to save time. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 32 shall we read it. මේ පළවෙනි කොරින්තියේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 ඉඳලා 32 වෙනකම් අපි ඔක්කොම එකට කියව ගමු. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலிருந்து 32ஆம் வசனம் வரை நாம் யாவரும் வாசித்துக் கொள்வோம். Therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. So, although we have prepared ourselves to partake in the worthy manner, we are at home. There's a time for us to search our hearts, put things right, and partake in a worthy manner. අප ගෙදරදී මේ පිළිබඳව සූදානම් වෙලා සුදුසු ලෙස යුතු ලෙස සහභාගී වෙන්නට හිතාගෙන ඇවිල්ලා හිටියත් අපිට මේ වෙලාවෙත් තියෙනවා ඉඩක් අපගේ ජීවිත සෝධි කර බලන්න අපි නියම ලෙසද සහභාගී වෙන්නේ කියලා. வீட்டிலிருந்து ஆராதனைக்கு வரமுன் இவ்விதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே வந்திருந்தாலும் கூட இப்பொழுதும் நமக்கு கால அவகாசம் இருக்கிறது நம்மை குறித்து நாம் சோதித்து பார்த்து கொள்வதற்கு. With the help of the Holy Spirit, we will be able to search our hearts and put things right before God and partake in a worthy manner. ඉතින් සිත සෝධි කර ගැනීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට කරුණු කාරණා හරිගස්සගෙන සමාව ලබා ගැනීම අනතුරුව වටිනා ආකාරයට සහභාගී වෙන්නටයි කැඳවන්නේ. உள்ளத்தை குறித்து நாம் நம்மை தாமே சோதித்து பார்த்து கொண்டு தேவனுடைய பார்வைக்கு முன்பதாக எல்லா காரியங்களையும் சரி செய்து கொண்டவர்களாக நாம் நம்மை நாமே தகுதியுள்ளவர்களாக நாம் பங்கெடுக்க வகை பார்த்து கொள்ளுவோம். Our loving Heavenly Father, we thank you for this provision you have given us to search our hearts and partake in a worthy manner. අපගේ ස්වර්ගික දෙවියන්ණනි අපගේ සිත් සෝධි කරගෙන වටින සුදුසු ආකාරයට සහභාගී වෙන්නට දුන්නු අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. பரலோகத்தின் பிதாவே, எங்களுடைய உள்ளத்தை சோதித்து பார்த்து கொண்டு தகுதியுள்ள பிரகாரமாக பந்தியிலே பங்கெடுக்க கிருபை தந்தமைக்காக நன்றி. You have loved us so much, Lord, that you have shed your precious blood to forgive our sins. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ රුධිරය වගුරුවලා අපගේ පාප ඉවත් කරන පහ කරන තරමට ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළ නිසා ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே சுவாமி, உம்முடைய தூய இரத்தத்தை சிந்தி
எங்களுடைய பாவ மன்னிப்பு அளிக்கும்படியாக இவ்விதமாக கிரியை செய்தமைக்காக உமக்கு நன்றி. Every day you are giving enough grace for us to live a life pleasing to thee, Lord. ඔබ වහන්සේ අපිට අවස්ථාවක් මගින් දී තිබෙනවා ඔබ වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න. நீர் தாமே உமக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு வழி திறந்தமைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். As we partake in the bread and wine, bless us together, Lord, so that we will be a blessing to others. අපි දැන් මේ රොටි සහ මිදිවුෂ වලට සහභාගී වෙන අතරේ අපට ඒකට ආශිර්වාද කළ මැනව එමගින් අපිත් අනිත් අයට ආශිර්වාදයක් වන පිණිස அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கெடுக்கும் வேளையிலே நீர் அதை ஆசீர்வதிக்குமாறு கேட்பதோடு பிறருக்கும் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை தருமாறு கேட்கிறோம். Amen. ආමේන්. For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සීග්‍රීම පිණිස මේ කරපල්ලායි කීසේක එලෙසම රාත්‍රී කැමෙන් පසු කුසලානක්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය යම් පමණවර නුඹලා මෙන් බොන්න උදේ පමණවර මා සීග්‍රීම පිණිස මේ කරපල්ලායයි කීසේක. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். எனவே கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜன பண்ண பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கை ஆயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். Verse 26 says, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." අපිට කියලා තිබෙනවා අපි මේ රොටි කනවද කොපමණ යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්න උද කොසලාණියෙන් බොන්න උද ඉපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේට තුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න හුය කියලා 26 වෙනි පදේ කියනවා. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவு அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
Loving Heavenly Father, we thank you for to help us to partake in the bread and wine today, Lord. ස්වර්ගයේ දේ පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා මේ ආකාරයට සහභාගී වෙන්න දුන අවස්ථාව ගැන රොටි සහ විදුෂ වලට. As today is the first day of the week, Lord, we pray that throughout the week, be with us, Lord, closely, walk with us, Lord, to guide us and to take the right decisions in life, Lord. ස්වාමීනි අපිට මේ සතිය පුරා දැන් ඔබ වහන්සේ කරුණාවෙන් නිවැරදි තීරණ ගනිමින් හරි ආකාරයට ජීවිතය ගෙනියන්න මේ සතිය පුරාම අපට පුළුවන්කම ලබා දුන මැනව. And we will be able to live a life pleasing to thee, Lord. For that we expect enough grace from you, Lord. ස්වාමීනි අපිට ඔබ වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන ආකාරයේ ජීවිතයක් ගත කරන්නට පුළුවන්කම ලබා දුන මැනව. At this moment, Lord, we remember all the believers in our assembly, that those who have come today, as well as they will be attending the other meetings also, and those who are unable to come also, special way, bless them, Lord. ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ අපි අප සභාවේ අධිවන්තයන් ගැන යාඥා කරනවා. අද මෙතනට ආපු අය සහ ඊළඟ මෙහෙයන් වලට පැමිණෙන අය, ඒ වගේම අද එන්න නොහැකි වෙන අය ගැන ඔබ වහන්සේගේ හස්තය ඔවුන් සමග තිබෙන්න සලස්ව මැනව. Keep us in good health also, Lord, and we pray for those who are sick also at this moment, Lord. ස්වාමීනි අපිට යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් ඉන්න කරුණාව දුන මැනව. ඒ වගේම අසනීප තත්ත්ව වලින් පසු වෙන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ද මතක් කර ගන්නවා ඔවුන්ටත් සුවය දුන මැනව. Especially we are remembering Sister Anoma also, as she is in the hospital, Lord, and give her good health and will be able to go back home, Lord. ස්වාමීනි අපි මේලා මතක් කර ගන්නවා අනෝමා සහෝදරිය රෝහල්ගතව ඉන්නවා. ඇයට උමනා කරන සුවය ඔබ වහන්සේ ලබා දුන මැනව. Especially we remember Sister Sita, who has passed away recently, family members, Lord, as they are grieving, that we pray that they will be kept under your mighty arm, Lord. දෙවි ස්වාමීනි අපගේ සීතා ලිඩියා සහෝදරිය ස්වර්ගස්ථ වීම නිසා දුක් වෙන ඒ දරුවන් ඒ පවුලේ අය ගැන අපි ආඥා කරනවා ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ සනසීම ලබා දෙමින් පිහිට වුණ මැනව. We especially remember, Lord, service through the Sunday school. Many children have been blessed. So we, Lord, we thank your life, Lord. ස්වාමීනි ඉරිදා පාසල් ළමයින් ගැන අපි ආඥා කරනවා අපිට ඒ ළමයින් රැස් කර ගැනීමට නොහැකි වුණත් ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටිමින් අපි ස්තුති කරනවා ඔවුන් උත්සාහ කරන සේවය ගැන ආශිර්වාද කළ මැනව. Lord, we pray for the church also, that for the provision, that many works have to be done, Lord. Give us the provision for to do that all works, Lord. දෙවි ස්වාමීනි සභාවේ සියලු අවශ්‍යතාවයන් අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ සැපයීම ඔබ වහන්සේ අපිට ලබා දී පිහිට වුණ මැනව. Those who are going financial difficulties also in our assembly, especially we remember, Lord, bless them and keep them in a good financial condition, Lord. දෙවි පියාණනි ආර්ථික අපහසුතාවයන් තුලින් ගමන් කරන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඔබ වහන්සේ දන්නවා ඔවුන්ට පිහිට වෙලා ඔවුන්ට සපයා ඔවුන්ට කරුණාව දැක්වුව මැනව. We remember the government recently formed, the Lord, the President, Prime Minister and the Cabinet Ministers, as they have been appointed by you, Lord. We pray that your will be done through them, Lord. දෙවි ස්වාමීනි අපි මේලාවේ මේ අලුත් ආණ්ඩුවක් පාලන තන්ත්‍රයක් පත් වෙලා තිබෙන නිසා අපි ඒ ජනාධිපති අගමැති සහ ඒ පාලක ඇමති ජනාධි අය බාර කරනවා ඔවුන්ට ප්‍රඥාව දී ඔවුන්ට පිහිට වී මේ කටයුතු කරගෙන යන්න ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වුව මැනව. Lord, we remember those who are in the same manner worship today, Lord, in other local assemblies also and throughout the island. The people who believe in you, Lord, their worship, bless them also, Lord. දෙවි ස්වාමීනි අපි ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල ඉන්නා වූ අපේ සහෝදර සහෝදරියන් මතක් කර ගන්නවා. සේවය කරන්නා වූ සහෝදරයන්ද සිහි කරනවා මේ වෙලාවේ. ඔවුන්ටත් පිහිට වුණ මැනව ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දුන මැනව. We ask all in Jesus' precious name. මේ සියලු දේ අපි ඉල්ලන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.
Dear brothers and sisters, I assume that almost all of you present here in this service know about the passing away of our dear sister Sita Lydia. මම හිතනවා අපි සමග මෙතන ඉන්න අපි හැමදෙනාම දන්නවා ඇති සීතා ලිදියා සහෝදරිය ස්වර්ගස්ථ වීම පිළිබඳව. இங்குள்ள யாவரும் நாம் அறிவோம் சகோதரி சீதா லிதியா என்பவர் கர்த்தருக்குள் மகிமையடைந்து விட்டார்கள் என்பதை. Sister Salome, the daughter, and the son Jude, he is with us today, and they convey their gratitude to the church for the prayer support and being with them, being a comfort to them during the funeral. Salome සහෝදරිය තමයි දියණිය. ඒ වගේම පුතා ජූඩ් අද අපි සමග ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය ස්තුතිවන්ත වෙනවා සභාවට ඔවුන්ට ඒ වෙලාවේ ඔවුන්ගේ සනසීම පිණිස සභාවේ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ සහභාගීකම ගැන. மகளான ஷலோமி மகன் ஜூட் இம்மத்தியிலே இன்று வந்திருக்கிறார். அவர்கள் தன்னுடைய தாயாரான சகோதரி சீதாவினுடைய மரணத்தின் போது அவருடைய பக்கத்திலிருந்து ஆறுதலாகவும் அறக்காரதனின் போது எல்லா விதத்திலும் சேவை செய்தமைக்காக அவர்கள் நன்றி கூறுகிறார்கள். Please think about Sister Sita Lydia's family, all the relatives. Most of them had been here many years ago, that there may be spiritual recovery, that they may all come again to worship the Lord. අපේ සීතා ලිදියා සහෝදරියගේ පවුලේ ඒ නෑද හිත මිත්‍රාදීන් අපි මතක් කරගමු මේ වෙලේ ආඥාවෙන් කරුණා කරලා. ඔවුන් ගැන හිතන්න යාඥා කරන්න මේ ඔවුන් කාලයක් සභාව සමග සිටපු අය ආපසු ඇවිල්ලා සහභාගීකම් පවත්වන්න මේ අලුත් පටන් ගන්නමක් තිබෙයි කියලා අපි යාඥා කරමු. சகோதரி சீதா அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் உறவினர் அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக எங்களோடு கூட ஐக்கியம் கொண்டிருந்தவர்கள் மீண்டுமாக எங்களோடு கூட ஐக்கியம் கொண்டு கர்த்தருக்குள் அவர்கள் வளருவதற்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். Dear brothers and sisters, there is an announcement regarding now the new arrangement for services from next Sunday. සහෝදර සහෝදරනි ඊළඟ ඉරිදා ඉඳලා අලුත් ක්‍රමයක් තිබෙනවා අපි සහභාගීකම් පවත්වන එක අහගන්න. சகோதர சகோதரிகளே அடுத்த வாரத்திலிருந்து நாம் ஒன்று கூடுதலின் முறைமையிலே சற்று மாற்றம் காணப்படுகிறது. There will be only 2 meetings. The first one at 8:30 in the morning, second at 11 o'clock. இரண்டு රැස්වීම් දෙකයි තිබෙන්නේ. උදේ 8:00 පළවෙනි රැස්වීම, උදේ 11ට දෙවනි රැස්වීම. இரண்டு ஆராதனைகள் கூட்டமே மாத்திரமே நடைபெறும். முதலாவது 8:30 காலை, அடுத்தது 11 மணிக்கு. These are the 2 groups according to the place of area of your residence. ඔබ ජීවත් වෙලා ඉන්න ඔබගේ නිවස තියෙන ප්‍රදේශවලට අනුව මෙන්න මෙහෙම තමයි කණ්ඩායම් දෙක බෙදලා තිබෙන්නේ. உங்களுடைய வதிவிட பிரதேசத்தின் அடிப்படையிலே இந்த இரண்டு குழுக்களும் பிரித்து காணப்படும். Group 1 next Sunday 8:30 in the morning. පළවෙනි group එක උදේ 8:00ට ඊළඟ ඉරිදා. முதலாவது குழு காலை 8:30க்கு அடுத்த வாரம். අලුත්ගම, බේරුවල, කළුබෝවිල, කඳාන, කිරුළුපන, කොට්ටාව, කෝට්ටේ, මාළඹේ, මෙත්ත, මත්තේගොඩ, නාරාහේම්පිට, නාවල, නිගම්බෝ, මීගමුව, පානදුර, පිළියන්දල, රත්පලාන, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, ස්ලේව් අයිලන්ඩ්, වාද්දුව, වත්තල, වැල්ලවත්ත. So the believers who live in these areas, please come next Sunday at 8:30 in the morning. මෙන්න මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අය අදිලිවන්තයෝ කරුණාකර ඊළඟ ඉරිදා උදේ 8:00ට එන්න. இந்த பெயர் குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களிலிருந்து வருபவர்கள் அடுத்த வாரம் காலை 8:30க்கு ஆராதனைக்காக ஒன்று கொடுங்கள். Then group 2 at 11 o'clock. ඊළඟට දෙවෙනි කණ්ඩායම උදේ 11ට. இரண்டாவது குழு காலை 11 மணிக்கு. අත්තිඩිය, බොරැල්ල, දෙහිවල, දෙල්කඳ, දෙමටගොඩ, මොරටුව, ගල්කිස්ස, පැපිලියාන, රාජගිරිය, රත්නපිටිය. These believers please come at 11 o'clock in the morning. මේ අදිලිවන්තයෝ 11ට එන්න. இந்த விசுவாசிகள் அடுத்த வாரம் 11 மணிக்கு வருகை தாருங்கள். ඔබ ඉන්න ප්‍රදේශය ඒ ගම ප්‍රදේශය කියවුනේ නැත්තම් කරුණාකර මගෙන් විමසන්න. එතකොට අපි ඒක කණ්ඩායමකට ඔබ ඇතුළත් වෙන යම් බැරිවීමකින් එම ඔබගේ ප්‍රදේශය කියවුනේ නැතිනම් உங்கள் பிரதேசத்தின் பெயர் குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அதை குறித்து எமக்கு அறிய தாருங்கள். அதற்காக ஆயத்தத்தை செய்யலாம். This again
we will rotate the meeting after that. So next Sunday we are doing like that. Next following Sunday the time will be different. ඉතින් අපි මේකත් ඒ විදිහට දැන් කරගෙන ආපු විදිහටම කරමු. මාරු වෙවි යනවා. ඊළඟ ඉරිදා උදේ ණය පරක් වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ ඉරිදා ඒ විදිහටයි යන්නේ. இந்த செய்து கொண்ட முறைமையின்படியே நாங்கள் தொடர்ந்தும் செய்வோம். அடுத்த வாரம் ஒன்று கூடுகிறவர்கள் அதற்கு அடுத்த குழுவாக நாம் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். And another interesting and good news is that we are going to start the Sunday school from next Sunday. ඊළඟට හොඳ දෙයක් තමයි ඊළඟ ඉරිදා ඉඳලා ඉරිදා පාසල ආරම්භ වෙනවා. அடுத்து ஞாயிறு பாடசாலை ஆரம்பமாகும். But for the children from 3 years to 12 years, 3 to 12 years, during the worship service, when you bring the children, they will be from the door, they will be led upstairs. අවුරුදු 3 ඉඳන් 12 දක්වා ඉන්න ළමයින්ට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ ළමයි ආපුවාම මේ දොර ළඟදීම උඩ තට්ටුවට ඔවුන්ව එක් කරගෙන යනවා ඉරිදා පාසල සඳහා. அடுத்து 3 வயதிலிருந்து 12 வயதுக்கு இடைப்பட்ட சிறுவர்கள் மாத்திரமே கதவர்கள் வந்தவுடனே அவர்கள் மேல் மாடிக்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள். 5 teachers will be in charge of that group and the word will be taught, singing time will be there, activity time will be there. ගුරුවරු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ළමයි ටිකත් එක්ක ගීතිකා කියනවා, අත්වැඩ කරනවා, බයිබල් පාඩමක් කියලා දෙනවා. 5 ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பார்கள். கைவேலை, போதனை, பாடல் இவை யாவும் இடம்பெறும். When the service is over, they will come and join the parents to go away. ඉතින් මෙහි අවසාන වෙනකොට දරුවෝ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා යනවා ගෙවල් වලට දෙමාපියොත් එක්ක. ஆராதனை முடிவடையும் போது பிள்ளைகள் கீழே வருவார்கள், பெற்றோர்களோடு வீடு செல்வார்கள். Strictly distancing will be followed. Please get a mask for the child 3 years to 12 years. අපි දුරස්තරභාවය ආරක්ෂා කරගන්නවා. කරුණාකර ඔබේ දරුවාට මුඛාවරණයක් දෙන්න පාසලට යනකොට තියනවා වගේ. එතකොට අපි මේ දුරස්තරභාවය පවත්වාගෙන ඒ ළමයි අවුරුදු 3 ඉඳන් 12 දක්වා இடைவெளியை பேணுவதோடு முகக்கவசம் அணிய வகை பார்த்து கொள்ளுங்கள். பாடசாலைக்கு செல்லும் அப்போது நாம் சுகாதார விதிமுறைகளை கடைபிடிப்போம். Then the children who are still school going age 13 to 18 temporarily as a temporal measure we invite them to come to the service. Come with the parents and stay in the service 13 to 18. 13 සිට 18 දක්වා ළමයි. ඒ ළමයි ඉස්කෝලේ යන ළමයිනේ. ඒ ළමයින්ට අපි ආරාධනා කරනවා දෙමාපියොත් එක්ක එන්න සභාවට එන්න. ඔබටත් ඒ ළමයින්ටත් අපි පුටුවක් දෙනවා. ඒක తాවකාලිකව. ඉතින් ඒ ළමයින්ටත් පන්තිය පටන් ගන්න අමාරුයි දැම්ම ඉඩමදි වෙනවා. ඉතින් අපි මේ 13 18 දක්වා ළමයිත් බාර ගන්නවා. හැබැයි ඒ ළමයිට පුළුවන් নমස්කාර මෙහෙම නවතින්න. 13 18 வரை உடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களோடு கூட அவர்களும் ஆராதனையிலே பங்கு பெறலாம். தனித்தனியாக அவர்களுக்கு ஆசனம் வழங்கப்படும். அவர்களும் பாடசாலை செல்லும் பிள்ளைகள் என்றபடியால் அது தற்காலிகமாக இந்த வசதி செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. Let us pray that there will be no new situations developing during the week. By God's grace that we will be enabled to gather as planned. කරුණාකර යාඥා කරන්න මේ අලුත් තත්වයන් එන්නේ නැතුව මේ සතිය තුලදී අපිට මේ සැලසුම් කරපු ආකාරයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. புதிய முறையின்படி இந்த திட்டமிட்டவாறு நாம் இவ்விதமாக செயல்படுவோம் என்பதை குறித்து தொடர்ந்து ஜெபிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Still there will be no youth meeting or there will be no fellowship lunch at the moment. තාමත් අර තරුණ රැස්වීම පවත්වන්නත් අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඉරිදට ඒ වගේම දිවා ආහාරය අපි සහභාගීකමේ ආහාර වේලක් තියෙනවා. ඒකත් පවත්ව ගන්න විදියක් නැහැ දැනට. தற்சமயம் நாங்கள் வாலிபர்கள் கூட்டமும் ஐக்கிய உணவு விருந்து பரிமாறப்படும் காரியமும் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. Online Sunday school and the youth meeting might continue for a couple of weeks. මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තිබෙන ඉරිදා පාසලයි මේ තරුණ රැස්වීමයි තවත් සති කීපයක් තවදුරටත් කෙරෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉරිදා පාසල පටන් ගත්තත් ஞாயிறு பாடசாலை நாங்கள் தொடங்கினாலும் கூட ஊடகத்தினூடாக நடத்தப்படும் அந்த வாலிபர் கூட்டமும் அந்த ஞாயிறு பாடசாலையும் தொடர்ந்து நடத்தப்படும். Other meetings will be held as usual Wednesday, Thursday and Friday. අනිකුත් රැස්වීම් පුරුදු පරිදි පැවැත්වෙනවා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා. புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய 3 நாட்களிலும் வளமையை போலவே மற்ற கூடங்கள் நடைபெறும்.
time to bring offerings. කාணிකේ අර්පණිපු වේලයි පඬුරුගෙන අතර අපි තුන්ගේ පොතෙන් 121 திரையில் காண்பிக்கப்படும் பாடலை එකේ හැටිය බලමු. Request our brother Neville to come forward and hold in prayer. Shall we pray? Our gracious, loving, heavenly Father, it is with gratitude that we end this service today, because Thou hast enabled us to gather together and to remember the Lord in the breaking of bread and to worship Thee. Lord, we give ourselves now into Thy hands for the week ahead of us. Lord, send us away as ambassadors of the Lord Jesus Christ. Lord, give us that enabling and grace to be faithful to Thy calling. Lord, we remember the preaching of the word by Thy people, Thy servants, throughout this country during this day, that the pure, sincere milk of the word would be preached, and those who believe in Thee would be strengthened and edified. Loving Father, now we give Thee glory and commit ourselves into Thy hands. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and fellowship of the blessed Holy Spirit rest and abide with each one of us this morning and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.